बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। वो आपका सांसद है जो कुछ नहीं करता आपके लिए, वो आपका सांसद से ये गूंगा जीत जाए तो क्या दिल को मुतमईनी है सकता? जो आपके बच्चों के लिए लड़ नहीं सकता, वो आपका सांसद है। बीजेपी का नाम लो, डराओ और आपका वोट हासिल करो। आपको आरएसएस के नाम से डराओ और वोट हासिल करो। आपको विश्व हिंदू परिषद के नाम से डराओ और वोट हासिल करो। नाम लेकर आपको डराकर वोट हासिल हो सकता है तो स्कूल की क्या जरूरत, कॉलेज की क्या जरूरत, अस्पताल की क्या जरूरत, अच्छे रोड की क्या जरूरत? उसको तोड़ा गया, फिर कोर्ट केस लड़ा गया और कोर्ट केस के बाद वहां पर जो मस्जिद की, जो अल्लाह के घर की जगह थी, वहां पे एक भव्य राम मंदिर बनाया गया। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने, उन तमाम बीजेपी के सांसदों के सामने, उन फिनोली लश्कर के सामने फिर हम भी टीम है। और जो गूंगा खामोश बैठता है, जो आपके लिए कुछ बात नहीं कर सकता, जो आपके लिए ठहर नहीं सकता, जो आपके बच्चों के लिए लड़ नहीं सकता, वो आपका सांसद है। तो हमें कहा जाता है हम बी टीम है। हम अगर आपके लिए ठहरते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए मर मिटते हैं, अरे आपके लिए आवाज उठाने की बुनियाद पर असदुद्दीन अवैसी साहब के गाड़ी पे गोलियां चलाई गई, जरूरत क्या ताकत है उसमें बात करने की? क्या जरूरत है आपके लिए लड़ने की? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिया, वक्त के फिरौनों के सामने ठहर कर दिया। आपका सांसद जिसको 5 साल पहले जिताया था, गूंगा बनकर, खामोश बनकर, डरपोक बनकर, गुलाम बनकर, छुप के, क्योंकि उसे पता है आपको बीजेपी के नाम से डराओ वो काफी है। वहां पर अगर कोई उठे और उन पूरे सांसदों में अगर कोई उठकर बात करे और वहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरे बीजेपी के सांसदों के साथ खत्म करने की कोशिश की गई, उनके घर में मातम लाने की कोशिश की, क्यों की गई? क्योंकि वो बीजेपी मौजूदा सांसद है, चुप बैठे हुआ था, गूंगा बन के बैठे हुआ था, उसको कोई फिक्र नहीं थी चाहे अल्लाह का घर गिरे, उसे क्या? उसे तो पता है किशनगंज के लोगों को सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ वो काफी है। उसे क्यों जरूरत पड़ी आपके लिए, हमारी कौम के लिए और अल्लाह के घर के लिए उठने के लिए आवाज उठाते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपके बच्चों के लिए वो लड़ते हैं और आपके हुकूक के लिए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ठहर कर उनको ललकारते हैं, इसलिए गोलियां चलाई। जब हाफिज जुनैद को खंजरों से घोप घोप कर मार कर उसकी मां की कोख सूनी कर दी गई। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और जो नहीं बैठे हुए हैं उनसे मेरा ये अदबन सवाल पूछ लेना और ये माजरत के साथ पूछ लेना कि अगर मेरे सवाल में अगर उनको तकलीफ होती है तो मुझे अपना बेटा समझकर माफ़ कर दें। यहाँ पे ऐसे भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं। आप लोगों के भी जो वालिदैन थे वो यहाँ पे थे होंगे, आज दुनिया में है या नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो भी एक वक्त में वोट डालते थे आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कई पार्टियों को जिताया। आपने बाहर निकलकर वोट डाला तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। आपने बाहर निकलकर वोट डाला तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। आपने, हमारे बुजुर्गों ने निकलकर वोट डाला तो उनकी बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। आपके वोट की ताकत से कभी मनमोहन सिंह बने, कभी नरसिम्हा राव बने, कभी देवगौड़ा बने, कभी आई.के. गुजराल बने। हमेशा आपके वोटों से ये प्रधानमंत्री बने। आपके वोट की वजह से कभी अटल बिहारी वाजपेयी तो आपके वोटों की वजह से नहीं बने, आपने कभी उनको डाला नहीं, आपने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, इतने सालों से यहाँ के जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके बुजुर्ग जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, सालों से आप लोग वोट डाल रहे हैं, तो जो ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके बुजुर्ग जब जवान थे वो भी बाहर जाके दूसरे शहरों में जाके नौकरी करते थे। तो आज के बुजुर्ग जो यहाँ पे बैठे हुए, आपने भी देखा होगा आपके जवानी के दौर में कई लोग यहाँ से निकलकर दूसरी रियासतों में जाकर वहाँ के शहरों में मजदूरी करते थे। तो आज के नौजवान भी यहाँ पर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर बाहर जाकर उनको मजदूरी करना पड़ा। तो मेरा सवाल आपसे ये है
کیا فائدہ ہوا آپ کے ووٹ کا؟ جبھی بھی ہم مزدوری کرتے تھے، جبھی بھی ہم ہمارے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے تھے، اور آج کے نوجوان کی بھی قسمت میں وہ ہے کہ اگر کمائی کرنا ہے، اچھی وہ کرنا ہے، اگر یہاں روزگار نہیں ملتا ہے تو دوسری شہروں میں جا کے، دوسری ریاست میں جا کر مزدوری کرتے ہیں۔ یہاں پہ کہیں کسی کی بیماری ہوتی ہے تو وہاں پریشان ہوتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا ان ووٹوں کا؟ ارے بزرگوں، آپ نے جب ووٹ ڈالا جبھی بھی یہاں پہ اچھا کالج نہیں تھا، آج بھی یہاں پہ اچھا کالج نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا آپ کا ووٹ ڈالنے کا؟ جب آپ نے میرے بزرگوں جو 5-10 بار آپ نے ہر 5 سال میں ووٹ ڈالا، جبھی بھی اچھا سکول نہیں تھا، آج بھی اچھا سکول نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا آپ کے ووٹ ڈالنے کا؟ آپ جو اتنے بار جو باہر نکل کر ووٹ ڈالے، جبھی بھی اچھے کالج نہیں تھے، آج بھی اچھے کالج نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا آپ کے ووٹ ڈالنے کا؟ آپ جب اتنے سالوں سے جس کو بھی جتا رہے ہیں، ابھی تک ایک اچھا ہسپتال جبھی بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے آپ کے ووٹ ڈالنے کا؟ آپ نے کس کو جتایا، کس کو مضبوط کیا، کس کو طاقتور کیا؟ ہماری زندگی تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ بتائیے ان 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں ایسا کیا فرق آ گیا جو آپ نے جس کو ووٹ ڈالا، ایسا کیا آپ کو تحفہ دے دیا کہ آج بھی وہ جیت رہا ہے؟ کچھ آپ کو دے نہیں رہے ہیں، صرف آپ سے ووٹ لے رہے ہیں۔ ہماری زندگی تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو ایسی کیا مجبوری ہے، ایسی کیا بے بسی ہے جو بار بار ہم اسے ہی ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، کبھی کچھ بات نہیں کرتا، کبھی ہمارے مسائل نہیں اٹھاتا، ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتا؟ ایسی کیا مجبوری ہے ان غلاموں کو ہم ووٹ دیتے ہیں جو ان لوک سبھا میں جا کر 5 سال خاموش گونگوں کی طرح بیٹھتے ہیں، بات نہیں کرتے، چیت نہیں کرتے، نہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے چیختے ہیں، نہ اچھے اسپتال کے لیے چیختے ہیں، نہ بے روزگاری کے لیے چیختے ہیں، نہ اسکولوں کے لیے چیختے ہیں، نہ کالج کے لیے چیختے ہیں؟ ایسی کیا مجبوری ہے، ایسی کیا بے بسی ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ لوگ کیوں آپ کے لیے کام نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیوں آپ کے اسکول کے لیے فکر نہیں کرتے؟ یہ لوگ بچوں کے کالج کے لیے یا اچھے ہسپتال کے لیے یا صاف ستھرے روڈوں کے لیے یا پل پلیا کے لیے انہوں کیوں فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے آپ کو اسکول دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھے کالج دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پل پلیا دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھے روڈز دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف بی جے پی کا نام لو، ڈراؤ اور آپ کا ووٹ حاصل کرو۔ آپ کو آر ایس ایس کے نام سے ڈراؤ اور ووٹ حاصل کرو۔ آپ کو وشو ہندو پریشد کے نام سے ڈراؤ اور ووٹ حاصل کرو۔ جب ان کا نام لے کر آپ کو ڈرا کر ووٹ حاصل ہو سکتا ہے تو اسکول کی کیا ضرورت، کالج کی کیا ضرورت، ہسپتال کی کیا ضرورت، اچھے روڈز کی کیا ضرورت، پل پلیا کی کیا ضرورت؟ یہ سب چیزیں آپ کو دینے کی کیا ضرورت جب صرف ڈر کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ توصیف بھائی، تقریر کے ٹائم پہ نہیں۔ تو میرا آپ سے بس یہ بیان ہے، یہ کوشش ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ سوچ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اتنی کیا مجبوری ہے جو آپ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ ارے 5 سال گونگے بن کر بیٹھے رہے۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، 5 سال میں انہوں نے کبھی اٹھ کر بات کی؟ ارے مدعے تو چھوڑو، آپ مجھے بتائیے جب این آر سی سی اے کی آفت آئی کوئی اٹھ کر ہمارے لیے بات کیا؟ جب این آر سی سی اے کا قانون لایا گیا کوئی اٹھ کر ہمارے لیے بات کیا؟ جب یہ ہمیں کہے گیا کہ مسلمانوں کے لیے کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہاں کے شہری ہے یا نہیں رہی، کوئی اٹھ کے بات کیا؟ اگر اٹھ کر بات کیا اس وقت کے پردھان منتری نریندر مودی کے سامنے، ہوم منسٹر امت شاہ کے سامنے، ان تمام بی جے پی کے سانسدوں کے سامنے، ان فلولی لشکر کے سامنے کوئی اٹھ کر آپ کے لیے بات کیے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی بات کہے اور ان کے سامنے ٹھہر کر انہوں نے وہ کالے قانون کو پھاڑ کر ان کے منہ پہ پھینکا؟ یہ لوگوں میں کیوں طاقت نہیں تھی؟ یہ لوگوں میں وہ جگرا کیوں نہیں ہے کہ پیپر پھاڑ کر بھی ان کے منہ پہ پھینک سکے؟ اگر کل جو ہمارے خلاف سازشیں چل رہی ہے، کل این آر سی سی اے کے
आकर हमसे कागजात पूछे जाएंगे, जब दस्तावेज पूछे जाएंगे, क्या ये गूंगा अगर फिर से जीत जाए, क्या ये गुलाम अगर फिर से जीत जाए, अगर लोग आकर हमसे हमारे कागजात पूछे, दस्तावेज पूछे, तो क्या इसमें उतनी हिम्मत है, जुर्रत है जो आपके बीच में आकर ठहरे, आपके लिए लड़े, आपके लिए झगड़े और उन औहदेदारों को कहे कि ये मेरे लोग हैं, इनको कागज बताने की क्या जरूरत, ये मेरे लोग हैं, इनको दस्तावेज बनाने की क्या जरूरत, क्या ताकत है उसमें बात करने की, क्या जुर्रत है आपके लिए लड़ने की, क्या हिम्मत है आपके लिए झगड़ने की? नहीं है। 5 साल जो गूंगा बन के बैठा वो आपके लिए क्या करेगा? अगर वहां पर उठकर कोई बात करे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बात करे। शरीयत में जब दखल अंदाजी की गई, कोई उठ के बात किए, कोई नहीं बात करे, सब खामोश बैठे हुए थे। अपने घर में अपनी बड़ी बेटी की शादी को छोड़कर आए और उस ऐवान में शरीयत की मदालिखत में मुखालिफत की, ठहर के आपके लिए बात की, वक्त के फिरौनों के सामने ठहर कर बात की कि आपका कोई हक नहीं बनता हुक्म इलाही के बीच में आने का, आपका कोई हक नहीं बनता हमें यह कहने का कि हम किस तरीके से जिए, हम किस तरीके से मरे, हमारा क्या बंटवारा है, हमारा हुक्म इलाही हमारी कुरान है, कुरान में जो तरीका में बताया गया हम उस पे चलेंगे, तुम चाहे तब्दील करो चाहे कुछ करो, हमारा दीन हमें जो सिखाता है उस पे चलेंगे। क्या किसी और ने बात की? किसी ने बात नहीं की। हाँ, फिर बताइए, फिर हम जब आते हैं तो हमको कहा जाता है हम बीजेपी की बी टीम है, हमें कहा जाता है हम वोट कटवा हैं। ऐ मेरे बुजुर्गों, जब अखलाक को गोश्त पे मारा गया, उसके घर की हिम्मत असदुद्दीन अवैसी बने, क्या इसलिए बने कि वो बी टीम है? जब हाफिज जुनैद को खंजरों से घोप घोप कर मार कर उसकी माँ की कोख सूनी कर दी गई, तो वहां के उसका घर के हिम्मत बनी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, क्या इसलिए बने क्योंकि वो बी टीम है? जब गुजरात में कोई मुसलमान पे जुल्म होता है उसकी ताकत असदुद्दीन अवैसी बनते हैं और हमको बोला जाता है हम बी टीम है। हिंदुस्तान के कोई कोने में कोई मुसलमान मजलूम पे कोई भी आफत आती है, हम उसकी हिम्मत बनते हैं तो हमें कहा जाता है हम बी टीम है। हम अगर आपके लिए ठहरते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए मर मिटते हैं, अरे आपके लिए आवाज उठाने की बुनियाद पर असदुद्दीन अवैसी साहब के गाड़ी पे गोलियां चलाई गई, उनको खत्म करने की कोशिश की गई, उनके घर में मातम लाने की कोशिश की, क्यों की गई? क्योंकि वो बी टीम है। या आपके लिए आवाज उठाते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपके बच्चों के लिए वो लड़ते हैं और आपके हुकूक के लिए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ठहर कर उनको ललकारते हैं, इसलिए गोलियां चलाई गई। फिर हम भी टीम है। और जो गूंगा खामोश बैठता है, जो आपके लिए कुछ बात नहीं कर सकता, जो आपके लिए ठहर नहीं सकता, जो आपके बच्चों के लिए लड़ नहीं सकता, वो आपका सांसद है, वो आपका सांसद है। जो कुछ नहीं करता आपके लिए वो आपका सांसद है, वो आपका सांसद है। क्या ये हमारे लिए अफसोस की बात नहीं? क्या हमारे लिए ये फिक्र की बात नहीं? क्या ये हमारे लिए सोचने की बात नहीं? ऐ मेरे गयूर बुजुर्गों, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, बहादुर नौजवानों, हाल ही में सांसद बुलाई गई थी, तमाम सांसद वहां पर आए थे। क्यों बुलाई गई थी? इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि भव्य नाम मंदिर बनाया गया है और उसकी तारीफ के लिए सांसद बुलाई गई थी। क्या पता है ना आपको? और जब वो बुलाई गई, तमाम सांसद आए, सबने वहां पर बैठकर बात कही कि इस तरीके से बीजेपी ने मेहनत की, विश्व हिंदू परिषद ने मेहनत की, आरएसएस ने मेहनत की, नरेंद्र मोदी ने मेहनत की। वहां पे एक मस्जिद थी, उसको तोड़ा गया, फिर कोर्ट केस लड़ा गया और कोर्ट केस के बाद वहां पर जो मस्जिद की, जो अल्लाह के घर की जगह थी, वहां पे एक भव्य राम मंदिर बनाया गया। बीजेपी की तारीफ हो रही थी, आरएसएस की तारीफ हो रही थी, विश्व हिंदू परिषद की तारीफ हो रही थी। हमारे अल्लाह के घर को जहां पे गिराया गया उसके बारे में बताया जा रहा था। जब अल्लाह के घर को गिराकर वहां पे भव्य राम मंदिर बनाने की बात की जा रही थी, तो जो आपका मौजूदा सांसद है चुप बैठे हुआ था, गूंगा बन के बैठे हुआ था, उसको कोई फिक्र नहीं थी चाहे अल्लाह का घर गिरे, उसे क्या, उसे तो पता है किशनगंज के लोगों को सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ वो काफी है। उसे क्यों जरूरत पड़ी आपके लिए, हमारी कौम के लिए और अल्लाह के घर के लिए उठने के लिए? क्योंकि उसे पता है आपको बीजेपी के नाम से डराओ
بناؤ وہ کافی ہے. وہاں پہ اگر کوئی اٹھے اور ان پورے سانسدوں میں اگر کوئی اٹھ کر بات کرے اور وہاں پر نریندر مودی, امت شاہ, پورے بی جے پی کے سانسدوں کے سامنے ٹھہر کر بابری مسجد زندہ باد, بابری مسجد زندہ باد, بابری مسجد زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے دیا, وقت کے فرعونوں کے سامنے ٹھہر کر دیا. آپ کا سانسد جس کو 5 سال پہلے جتایا تھا, گونگا بن کر, خاموش بن کر, ڈرپوک بن کر, غلام بن کر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. کیا یہ لوگ ہماری نمائندگی کریں گے؟ یہ لوگ ہمارے لیے بات کریں گے؟ یہ لوگ ہمارے لیے لڑیں گے؟ ارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا اسد الدین اویسی صاحب, اختر الایمان صاحب اور امتیاز جلیل صاحب, اگر یہ 3 لوگ اس سانسد میں ہو تو کیا ہمارے دل کو مطمئنی نہیں؟ اگر یہ 3 لوگ اس سانسد میں ہو تو ہمارے لیے لڑنے والے سپاہی کافی نہیں؟ اگر 3 لوگ اس سانسد میں ہو, ہمارے خلاف کوئی قانون بن رہا ہے جو ہماری تباہی کے بارے میں بنایا جا رہا ہے, ہمیں دبانے کے لیے بنایا جا رہا ہے, تو یہ 3 لوگ کافی نہیں وہاں پر اٹھ کر ٹھہر کر ہمارے لیے بات کر سکے, ہمارے لیے لڑ سکے, وقت کے فرعونوں کے سامنے جھجوڑ سکے؟ کیا یہ 3 سے امید ہے یا نہیں؟ دل کو مطمئنی ہے یا نہیں؟ اگر وہی پھر سے یہ گونگا جیت جائے تو کیا دل کو مطمئنی ہے؟ کیا دل کو سکون ہے؟ کیا بے فکری ہے؟ وہی جائیں گے, خاموش بیٹھ جائیں گے. 5 سال میں ایک بار آنا ان کا کام ہے, بی جے پی سے ڈرانا آپ کو ان کا کام ہے. ارے یہ کیسا ڈر, یہ کیسا خوف,